झपकता है आसमां, उसने भी तुझसा देखा कहाँ, है रौनके वहाँ तू है जहाँ, मेरी बाहों में रहना यही है दुआ। तू अगर मेरी है फसाना तेरा, तू अगर मेरी तो जमाना तेरा, तू अगर मेरी मैं हूँ तेरा। मोहब्बत का तू इनकलाब है, मेरा जहां तेरी बाहों में ख्वाब ख्वाब है। गहरा हुआ रंग आशिकी, गहरा हुआ। হাই দোস্ত, হ্যালো গাইজ, মানসা দেবী মন্দির। আমরা এসেছি এখন মানসা দেবী থেকে নিচে আমরা আবার হরিদ্বারের দিকে রওনা দিচ্ছি। হ্যাঁ। এই দেখুন আমরা আছি এখন, এই দেখুন আমরা আছি এখন রোপওয়েতে। মাই গড, আমাদের বিচি কান্দে উঠে গিয়েছে এখন হঠাৎ করে। ঠিক আছে, সত্যি তো ভিডিও হচ্ছিল তো। এই তাপসদের বিচি কান্দে উঠে গেছে। ওগুলা করি